कलाम मुलूकुल कलाम है रब्बी, तेरा कलाम मुलूकुल कलाम है रब्बी, तेरे कलाम के बाद कोई कलाम नहीं। आगाज हो महफिल का कुरान की तिलावत से, मसरूर दिले मोमिन हो कुरान की हलावत से। आइए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ एक कारी खुशरहान जो हमारे माबैन हाज़िर खिदमत हैं, सरजमीन तंबौर से चलकर हमारे यहाँ तशरीफ लाए। मेरी मुराद जनाब हजरत क़ारी मोहम्मद यासिर साहब दामत बरकातहुल आलिया, जो कि उस्ताद हैं मदरसा अरबिया तहफ़ीज़ुल कुरान तंबौर के। मैं हजरत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज फरमाएं। जनाब क़ारी मोहम्मद यासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله